Early bird kay taan yung mga be. Going south ta karon sa Davao. Hello, Bundok Apo. Here we come. Napata dinhi sa Matina Crossing. This is Santa Cruz. Sakay Tagpas Padigos. Lupad ta sa Kapatagan. Kay syempre natay video shoot project naata dinhi sa Camp sa Bruce. Ilado kay ni sila guys. Nagpabugnaw na lang mi og tambay-tambay na lang usa ta dire kay pabayron man day mig 4,000 para makashoot dinhing dapita. Kasayang lang sa kwarta. Moto ni tambay lang sa jud mi usa. Actually naami gishootingan nga laing area dinhi. Mura siya eco park dinhi sa Kapatagan for public. So wala pa siya gi-open sa tanan. Dayon, naniudto na lang sa mi diri sa Sitio Balatukay nga under na sa Bansalan. Nindot kaayo ang view dinhi. Tugnaw pod. Presko pa kaayo ni. Ubo pa kayang mileage. Hamis pa kaayo. Muna, palitan na. Ay, lahi na ito nga vlog. Ali, magkadel-kadel ta.